ନା ମୁଁ ପ୍ରବଚକ, ନା ମୁଁ ସମାଲୋଚକ, ମୁଁ ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପକ। ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ଛୋଟିଆ ଉପସ୍ଥାପକ ମୁଁ ବାପି କୁମାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉପସ୍ଥାପକ ବାପି କୁମାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋର କାମ୍ୟ। हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। दि जर्नी ऑफ बापी कुमार यूट्यूब चैनल को आपण समस्त को स्वागत। मोर जर्नी आरंभ मु आपण निश्चित भाव में भल कथा शुणी बोली चेष्टा करी आसी। आज भी मुझे गोटे सुंदर भिड भेटी देवाक जाऊँगी। शेष पर्यटन देखा अनुरोध। ए भिडियोटी आपण जीवन निश्चित भाव कम आसो, यह मोर आशा और विश्वास। आज जदि कौन बंधु मोर चैनल को प्रथम थर देखुं, सब्सक्राइब करना, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। जय जगन्नाथ। आसीअछु एका, जीवु तू एका, साथी रे जीवेनी केही, मला गला बोली अस्त्र निकाड़े संसार रहस्य एई। ऊपर को पथर परी अभंगा, भितरे तरली जाउथुवा मनुष्यटी होउचंती बापा। निज छुआ मानक पेट पुरेइबा पई निजे भोक संभाली पारुथुवा मनुष्यटी होउची माँ। लोक माने रंग बदल देथांती, हेले भगवान भगवान समय को बदल देथांती। भाग्य ठारू अधिक भगवान सेतेबेले देइथांती, भाग्य ठारू अधिक भगवान सेतेबेले देइथांती जेतेबेले मनुष्यर रास्ता, भावना और उद्देश्य ठीक थाए। सफा हृदयर लोक सबुबले मानसिक जंत्रणा पाए, कारण अनेक समय लोक मान ताको भूल बुझंती, बेले बेले बुझी पारंतिनी, आउ केतेबेले बुझी भी जानी शुणी कष्ट दियंती। जेपरिकी मिठा बरकोली गछ को समस्ते टेका मारी। क्रोध एकाकी आसे, मात्र आमठारू सबु सुगुण को छड़े नहीं थाए। किंतु धैर्य धैर्य भी एकाकी आसे, हेले आमको हजार सुगुण दे जाए। अयोग्य को योग्य करैबा सहज हो पारे, किंतु विश्वासघातक को विश्वस्त बनैबा बहुत कष्ट। ए दुनिया रे कई भलरे रहिबाकु देबेनी, कारण एठी एमिति लोक अछंती अन्यर भल अपेक्षा खराब बेसी चिंता करती। सर्वदा निज पिलामान को संस्कार दियंतु, नहले सेमानक द्वारा करा जाइतिबा कर्म आपणकर शेष जीवन पर्यंत पिछा करी आपण को अपमानित करथु। दीपटीए जलिया पाई जेमिति तेल दरकार, ठीक सही परी भल कामटीए करिबा पाई आत्मविश्वासटीए निहाती दरकार। कठिन परिश्रम कर मिलिथिबा सफलता चरित्र गठन में सहायक हेबा सह नम्रता आने। बिना परिश्रम रे मिलिथिबा सफलता अहंकार गठन करिबा सह वृथा गर्व आनी थाए। सबुबले सबु समय रे अन्य को मिठा कथा कह, कहा मन को बाधिला बळे किछि कह नाही, कारण ताहा आमर शेष कथा ही पारे। जहा को कहउतंती से किछि समय परे जगत रे थाई न पारे, किंबा आमे थाई न पारंती। जीवन रे गोटे कथा मन रखंतु, जे कार्य जेते संघर्षमय तार सफलता सेते रोमांचक रही थाए। जीवन जो मान को खुशी दे न थाए से मान को अनुभूति दे थाए, आउ से अनुभूति ही आग को जाई खुशीर मार्ग प्रशस्त करि थाए। सबु जिनिसर मूल्य किनिबा पूर्व जना पड़ी थाए, किंतु मनुष्यर मूल्य ताको हरैबा परे ही जना पड़ी थाए। कागज निजे केबे कांदे नाही, हेले से समस्त को कंदेई थाए। केबे लव लेटर रे तो, केबे डिवोर्स पेपर रे तो, केबे मार्कशीट रे तो, केबे सुइसाइड नोट रे। भूल को भूली जाओ, किंतु से भूल जो शिक्षा दी थाए ताकू केबे भूल नहीं।
ଆଶା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ସେ ଆଶା ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଉ କିମ୍ବା ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ବା ଭଲ ପାଇବା ହେଉ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା କଲେ ତାହା ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ ଭୁଲ ବୁଝାବଣା, ନଥାଏ ଯେ ଲାଭ କ୍ଷତି। ପ୍ରେମରେ ନଥାଏ ଭୁଲ ବୁଝାବଣା, ନଥାଏ ଯେ ଲାଭ କ୍ଷତି। ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିର ସନ୍ଧାନୀ, ସହିଷ୍ଣୁତା ସହମତି। ସହନଶୀଳତା ଆମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, ଆଉ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଭାବନା ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। ସବୁବେଳେ ସବୁକିଛି ପାଇବାର ଆଶା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲର ଆଶା ରଖି କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିଥାଅ ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ଦିନ କେଇଟାରେ ତୁଟି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପର୍କ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ମିଛ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅବୈଧ ପଥରେ ଧନୀ ଲୋକ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ, ବୈଧ ପଥରେ ଗରିବ ଲୋକ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ। ସକାଳେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ମୂଲ୍ୟ 7 ଟଙ୍କା, ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର 20 ଟଙ୍କା କେଜିରେ ମିଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସମୟର ଖେଳ। ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କଦାପି ଭୁଲ ହେଉଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଆଶା କରିଥିଲେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସତ କହିବାକୁ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିସାରିବା ପରେ ସବୁ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଟିକିଏ ହେଉ ପଛେ ମିଛ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୟ ମନ ଭିତରେ ଘର କରି ଜୀବନ ସାରା ସତ ନ କହିସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉ କି ଜୀବନର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଜିତିବା ହାରିବା ତ କେବଳ ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ କାହାରି ସାହାରାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ମଣିଷ ମାତ୍ରେ ଭୁଲ ଅଛି। ଭୁଲ କରିବା ମଣିଷର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଭୁଲକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ନ ବୁଝିପାରିବା, ନ ମାନିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ, କ'ଣ ହରେଇଲେ, এই ଭାବନାରେ ସାରା ଜୀବନ କଟିଯାଏ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ହରେଇଲେ, এই ଭାବନାରେ ସାରା ଜୀବନ କଟିଯାଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଦେଖନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ବି ସାଥିରେ ନଥାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ବି ସାଥିରେ ନଥାଏ, ନିଶ୍ୱାସ ବି ସାଥିରେ ନଥାଏ।